Git ni Mama kay Ivy. What's that? Wow! Yes, Miss Toy. Yeah, panty. Tamang-tama. Hindi ka raw kasi nagpa-panty. Hindi, mag. Ay, magba. Kala ko panty. Wow! Ganda! Taran! Ganda! Ay! Nyo talaga sinasabi na kung anong gusto nyo eh. From Tita Cathy. Feel ko brief to. Brief na tibak. Brief na tibak. Yung butas lang natakpan. Ay! Ay! Oh, pwede kayo magpalit, oh. Oh, palit na kayo, be. Yay! Sabi niya, palit daw kayo. Oh, palit na kayo. Ay. Tama lang yan. Ang size. Ayan. Mas sa inyong dalawa.